नाज़रीन, गुज़िश्ता साल भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर का आगाज किया, जो भारतीय मिलिट्री और सिविल लीडरशिप के मुताबिक अभी भी जारी है। लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर ने भारत और मोदी की साख को आलमी सतह पर कैसे तबाह बर्बाद किया, आज की इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, भारतीय फौज की तादाद पाकिस्तानी अफवाज के मुकाबले में तकरीबन दुगनी है। भारतीय आर्मी की बात करें तो उनके पास एक्टिव पर्सोनल 2:1 के रेशो के साथ हैं। पाकिस्तानी आर्मी के पास तकरीबन 6.5 लाख जवान हैं, जबकि भारतीय आर्मी का नंबर 15 लाख है। भारतीय फिजाइया की बात करें तो उनके पास तकरीबन 700 फाइटर जेट्स हैं, जबकि पाकिस्तानी फिजाइया के पास फाइटर जेट्स की तादाद महज 450 है। जबकि भारतीय नेवी के पास जो फ्लीट है वो 350 बहरी जहाजों पर मुश्तमिल है और पाकिस्तानी नेवी की फ्लीट महज 125 जहाजों की है। और भारतीय नेवी के पास एडिशनली INS विक्रांत है, जो उनका वाहिद एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिस पर भारत को बड़ा गुरूर भी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की नेवी ने भारत का वो गुरूर भी गुज़िश्ता साल समंदर बर्द किया। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी तादाद में फोर्सेस होने के बावजूद पाकिस्तान से भारत को कैसे शिकस्त हुई? वो कौन से हथियार थे जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ किया, और वो कौन सी स्ट्रैटेजी थी जो भारत समझ नहीं सका? आज की इस वीडियो में हम इस पर तफसीलन बात करेंगे और आखिर में आपको बताएंगे कि अब पाकिस्तान के पास मजीद कौन से सरप्राइजेस हैं जो भारत तवक्को भी नहीं कर सकता, और कौन से लीथल कॉम्बिनेशंस पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के पास मौजूद हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया जंग को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। गुज़िश्ता साल 6 मई को भारतीय अफवाज ने रात की तारीकी में अंधेरे की आड़ लेकर पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला किया। मुख्तलिफ शहरों में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया, जिसके नतीजे में तकरीबन 31 अफराद हलाक हुए, जिनमें बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्स दिया और पाकिस्तानी फिजाइया के जवानों ने भारत के 30 से ज्यादा फाइटर जेट्स को लॉक किया। लेकिन सिर्फ वो जहाज जिन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया, उन 6 जहाजों को फौरी तौर पर मनोमट्टी तले दफन कर दिया गया। एक जहाज जिसके बारे में पाकिस्तानी फोर्सेस के पास इत्तलात मौजूद थी, जो तकरीबन 400 किलोमीटर से दूर जाकर गिरा, उसके बाद ज्यादा उसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुई। लेकिन एक्चुअल नंबर जो बड़ी बहस होती रही कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान ने 6 जहाज गिराए या 7 जहाज, तो वो नंबर 7 था, जिनमें 4 रफाल्स, 2 सुखोईस और 1 MiG-29 जहाज शामिल था। नाज़रीन, 6 अप्रैल की रात जब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ये जवाबी कार्रवाई की, तो भारतीय फिजाइया मुकम्मल तौर पर ग्राउंड कर दी गई। यानी 7 मई को पाकिस्तान अगर चाहता तो पूरी भारतीय फिजाइया को नीस्तो नाबूद कर सकता था। लेकिन पाकिस्तान का रिस्पांस बेहतरीन था, कैलकुलेटेड था, टारगेटेड था, और पाकिस्तान नहीं चाहता था कि इस खित्ते के अमन को खराब करने में पाकिस्तान के ऊपर कोई उंगली उठे। लिहाजा पाकिस्तान ने ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाई भारत के खिलाफ नहीं की। 7, 8 और 9 अप्रैल को हमने देखा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों अफवाज के दरमियान हालात काफी कशीदा रहे। हमारी फोर्सेस ने जिस भरपूर तरीके से भारतीय आर्मी की बैंड बजाई, वो लोग सफेद झंडे लहराकर पाकिस्तानी अफवाज से अपनी जिंदगियों की भीख मांगते रहे। INS विक्रांत, जिसके बारे में मेजर गौरव आर्या बाजू उठाकर कह रहा था कि वो कराची पर हमला कर दे, उसमें इतनी जुर्रत नहीं हुई कि वो पाकिस्तानी पानियों की तरफ 1 किलोमीटर सफर कर सके। जिस वक्त भारतीय नेवी का इरादा बना कि INS विक्रांत को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, तो हमारा इशारा काफी था। INS विक्रांत पानियों में सफर करने के काबिल नहीं रहा और भारतीय नेवी इस पूरे मार्के के दौरान बिल्कुल खामोश तमाशाई के तौर पर बैठी रही, क्योंकि उनको अंदाजा था कि पाकिस्तान के रिस्पांस के बाद INS विक्रांत तारीख का हिस्सा बन जाएगी। नाज़रीन, 10 अप्रैल की रात भारत ने एक मरतबा फिर रात की तारीकी में पाकिस्तान की एयर बेसेस को अटैक करने की कोशिश की, और फिर 10 अप्रैल को सुबह फजर के वक्त जो हुआ, वो तारीख में सबको याद रहेगा हमेशा, जब फजर के वक्त पाकिस्तान ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज किया।
time of budget, we have given a strong fund. اور بھارت کے صوبے گجرات، راجستھان اور پنجاب سمیت مقبوضہ کشمیر کی بھارت کی کل 15 ایئر بیسز کو ٹارگٹ کیا۔ اس کے علاوہ بھارت کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز، ایمونیشن ڈیپوز اور موسٹ امپورٹنٹلی بھارتی برہموس میزائل کی 2 سٹوریج سائٹس کو تباہ و برباد کیا گیا۔ کل 26 ملٹری انسٹالیشنز کو ود ان نو ٹائم پاکستان کی آرمی نے اٹیک کیا اور کامیابی سے ٹارگٹ کیا، اور پاکستانی شاہینوں نے ایک اور بڑا مارکا یہ انجام دیا کہ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کی 2 بیٹریز کو کامیابی سے تباہ کر دیا۔ اور اب بھارت یہ خواہش رکھتا ہے کہ ایک تو وہ روس سے S-500 لے، لیکن حالیہ دورے میں روسی صدر نے بھارت کو S-500 دینے سے انکار کر دیا ہے۔ جو ڈیل ابھی بھارت اور روس کے درمیان دوبارہ ہوئی ہے وہ 2018 کی ریمیننگ یونٹس کی ہے، پلس 2 ایڈیشنل بیٹریز جو پاکستان نے اس مارکے کے دوران بھارت کی تباہ کی۔ ناظرین، S-400 ایک ایسا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو تقریباً 400 کلومیٹر کی رینج سے دشمن کے میزائلز اور ایسے ہتھیاروں کو ٹریک کرتا ہے جو آپ پر حملہ کریں اور ان کے خلاف پھر اپنے میزائلز لانچ کر کے اس حملے کو ناکام بناتا ہے۔ لہٰذا S-400 کی 2 بیٹریز کو تباہ کرنا آج بھی بھارت اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ پاکستان کے جوانوں نے کس کامیاب حکمت عملی کے تحت اس کارنامے کو انجام دیا۔ بات کریں پاکستانی فضائیہ کی، J-10Cs اور PL-15 کا کمبینیشن اور پاکستانی فضائیہ کا اپنا بنایا ہوا JF-17 تھنڈر بلاک 3 اور PL-15 کا جو کمبینیشن تھا، یہ بھارت کے لیے بڑا لیتھل یا ہندی میں کہیں تو گھاتک ثابت ہوا۔ اور اب پاکستان نے جو اپنا ملٹری مسل دنیا کو دکھایا تو دنیا کا پرسپیکٹو اور نیریٹو پاکستان کو لے کر تبدیل ہو گیا۔ اس خطے کا ہر اہم فیصلہ پاکستان کی سوچ اور اپروچ کے مطابق لیا جانے لگا۔ اہم فیصلوں میں بھارت کی بجائے پاکستان سے مشاورت ہونا شروع ہوئی، اور مغرب نے بالخصوص جو سوچا تھا کہ پاکستان اگر بھارت کے ساتھ کسی کانفلکٹ میں جائے گا تو کوئی مقابلہ نہیں ہوگا، بھارت پاکستان کو منٹوں میں شکست سے دوچار کر دے گا، ایک انتہائی الٹی اپروچ مغرب کو دیکھنا پڑی۔ اور آج وہاں پر عالم یہ ہے کہ بھارت کو لے کر، بھارت کے ملٹری مسل کو لے کر، بھارتی حکومت کو لے کر کوئی سیریسنس دکھائی نہیں دے رہی۔ دنیا کا ہر ملک بالخصوص اس خطے کے حوالے سے پاکستان کی جانب دیکھ رہا ہے۔ ناظرین، یہ تو بات ہوئی گزشتہ سال کی جنگ کی۔ اب بات کریں کہ پاکستان کے پاس اپنے ارسنل کے اندر مزید کون سی چیزیں ہیں جو بھارتی افواج کے لیے خوف کی علامت بنی ہوئی۔ آپ سب جانتے ہیں HQ-19 ایئر ڈیفنس سسٹم جو دنیا کا سب سے جدید ایئر ڈیفنس سسٹم ہے۔ پاکستان ان قریب HQ-19 ایئر ڈیفنس سسٹم لینے جا رہا ہے، اور بھارت میں اس چیز کا خوف ہے کہ جب پاکستان کے دفاعی نظام کے اندر HQ-19 ایئر ڈیفنس سسٹم شامل ہو جائے گا تو بھارت کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ پاکستانی فضائیہ بہت جلد چین سے J-35 اسٹیلتھ 5th جنریشن جہاز لینے جا رہی ہے، اور گزشتہ سال سے ہمارے پائلٹس کی ٹریننگ ان جہازوں پر جاری ہے۔ الحمدللہ ہمارے پائلٹس ٹرینڈ ہیں، اور جس وقت J-35 پاکستان کی فضاؤں میں، پاکستان کی فضائی بیڑے میں شامل ہوگا، اور بھارتی فضائیہ جو ویڈوز بنانے میں مشہور ہے، جو فلائنگ کافن بھارتی فضائیہ کے پاس 800 فلائنگ کافنز میں 21 تھے، 400 تباہ ہوئے، 200 بھارتی پائلٹس اس کے نتیجے میں جہنم واصل ہوئے۔ تو جب J-35 پاکستانی فضائی فلیٹ میں شامل ہوگا تو کیا عالم ہوگا خوف کا، یہ میرا خیال ہے کہ آپ سوچ کر مزہ لیں۔ اور بات یہاں پر بھی جناب ختم نہیں ہوتی۔ ایک بڑا لیتھل کمبینیشن J-35 کے ساتھ PL-17 میزائلز کا۔ پہلے ہی بھارت PL-15 اور J-10 اور PL-15 اور JF-17 تھنڈر کے کمبینیشن سے ڈرا ہوا ہے، تو جب PL-17 اور J-35 کا کمبینیشن پاکستان کے پاس ہوگا تو یقینی طور پر ہمارا دفاع پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگا، ہماری ہیبت دشمن پر پہلے سے زیادہ طاری ہوگی، اور ہمارا غلبہ پہلے سے زیادہ طاری ہوگا۔ ناظرین، ایڈیشنلی ہم نے چند روز قبل یہ خبر بھی سنی
کہ अमेरिका ने भारत के गड़गड़ा कर रिक्वेस्ट करने के बावजूद पाकिस्तान के F-16s को अपग्रेड करने की अप्रूवल दे दी है। ये बातें बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं हुई, लेकिन भारतीय फॉरेन ऑफिस और डिफेंस मिनिस्ट्री के बहुत से लोग माजी के चंद हफ्तों में बार बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं और मकसद ये था कि अमेरिकी इंतजामिया को इस बात पर कायल किया जाए कि पाकिस्तान के F-16 के हवाले से अमेरिका जो फैसला लेने जा रहा है उससे अमेरिका को रोका जाए। लेकिन उन भारतीय रिक्वेस्ट्स के बावजूद अमेरिका पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने की इजाजत दे चुका है। फिर हमने देखा कि रिसेंटली पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने चीन का दौरा किया, जिसमें पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो मुआहदा हुआ था, जिसके तहत पाकिस्तान की नेवी में 8 हंगूर क्लास सबमरीन्स ने शामिल होना था, उनमें से 4 सबमरीन्स चीन में और 4 सबमरीन्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत पाकिस्तान में बनाई जाएंगी, वो भी पाकिस्तान की नेवल फ्लीट में शामिल हो चुकी हैं। तो पाकिस्तान का दिफा अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज से बेहतरीन है। एंड अबव ऑल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारी लीडरशिप की अप्रोच और हमारी लीडरशिप की अप्रोच की क्लैरिटी, जो भारत को जिसका फुकदान है, पाकिस्तान के पास ये सब कुछ मौजूद है। और अभी जो बातें हो रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का आगाज होगा, भारत किसी भी वक्त कोई दोबारा शरारत करेगा, नाज़रीन मैं इस वीडियो के तवस्सुत से ये बात रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहता हूं कि अगर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा शरारत की कोशिश की तो पिछले साल 7-0 था, इस मर्तबा 17-0 होगा।